kayang tigilan, malaki. Ay, apri, malimin mo na mo si... So. Ito na sir. Baka duktot. Hindi yan sir. Bienvenue sur la chaîne Paca Fishing les amis. Aujourd'hui c'est la deuxième partie de pêche de la saison 2025 et aujourd'hui je pêche avec mon ami Chris que j'ai à côté de moi. Et juste un petit mot, puis il va t'expliquer sur son petit business qu'il a à Palawan. Donc lui il a un magasin de pêche et en plus il peut en fait vous loger parce qu'il a tout ce qui est chambre Airbnb. Voilà, donc je vais le laisser se présenter en anglais, en filipino, comme il veut. Yeah, if you want to buy some fishing gears, just contact Cedric or me. Here in Palawan, I have a big store of fishing rods and we have a fishing charter here. See you. Ok les amis, allez, on se dit à tout de suite pour un poisson. Allez, ciao. C'est poisson ça? Ouais. Oh là là, j'ai l'âne là, au bout. Ito naman. C'est qui? Qu'est-ce que c'est? Salut. Non, c'est poisson. Poisson. Là. Pati? Oh. Non, le problème c'est que j'ai l'âne là moi. Hindi niya kayang tigilan eh. Tubig. May tubig ka dyan, madam? Bakit la? Umiinit yung reel, kailangan buhusan. Okay, makita. Hindi niya kayang tigilan, malaki. Ay, apri, malimin mo na mo si... So. Ito na sir. Baka duktot. Hindi yan sir. Bandaro na kami. C'est pas possible. Oui. Alalayan mo siya sir. Une raie monta. Une raie. Asa? Ano mga weird ang mga fish dito na area? Meron yan dito ma'am sa malalim. Pwede sinyalay niya sir ah. Bilang busin niya. Muna Wala yung man. pangita. Hindi mo gusto. Anong bago mo ito ubusin? Ubusin mo na ita. Nagabi na, nahurot na. Mahimik ka na. Hindi ka pa. Ilak-drag ko na no. Putok na to ang putok. Oh. Ubusan na ako eh. Si Fee, bread. Oo, nagano'n na niya. Pagit ko lang yun. Sabit na yata ito dito sa niya. Wala, hindi yan. Hindi na papunta ang line niya. Your line. Eh, so na bread mo na mo. Careful. Sir, attention na siya. Ha? Oui, oui.
Grabe ito. Kaya sir, Isa na, uy. tingnan mo lang sir. Lusot mo kaya yung rod niya sa akin. Wala pa sir. Tingnan muna natin kung paano yung ano. Nagkatak mo kasi. Tingnan ka eh. Ay! 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 It's okay. Sila. Wala yan dito. Pampret siguro yan. Pwede. Ano yung pampret? Masarap niyan? Ito na isla ma'am. Sarap yun. Ah. Ito lang may itim na isla. Ah oui. Kasan? Ah ouais. Big, big, big. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Tuna kaya yan? Ruby yan? Alalayi lang nung Jerry ha. Fish. Shot. Fais la ceinture là. Oh, ang belt Ay, daw. Il faut les ceintures là. Ano daw? Ang belt. Ah, belt. Il faut l'installation possible. Saan yung belt niya? Oo. Isi? Ouais. Pagod si Manong. Ay, sorry. Wait lang. Yung belt Manong. Bigat talaga Manong. Oh, wifey, you... Ano yung camera? You put the agimat to your hasdi. Karon pa siya magbutang. Oo. Saan niyo? I-chill lang. Saan ni Chris? Anak lang? Yan sa ano niya. Sa kanyang... Yan. Ah, yeah. Tanongin mo siya, okay na ba? Saba? Go! Go, Cedric! Go, Cedric! Ha? Ganso? T'as pointé mais Malayo pa? Malayo pa ba? téléphone. Ilang meters pa? Ça 40? fait petit stop mais pointe téléphone. Tu sais comment il m'a fait? Eh, couler ça faisait... Comme ça. Nung, tama ano ka dito nung ha? So next week, bisita natin niyo sa inyo ha. Bakit? Nakang kuan. Bili kami ng braid. Bili ka ng braid sa akin. Siyempre naman. Pero yun nga yung ano, yung ginagamit mo na hindi super mahal para at least ito. Ganun pa naman eh. Kapesped namin yun. Pump like a man with Tokayo. Tokayo, ouais. Tokayo! Yeah, just give relax, just take your time. Yeah. See? Ka na kasi magalit. Mag-fishing na lang tayo. Uy, naka-video pala. Ay, cut na. Ay, ano naman niya yan? Music. Grabe kwentuhan natin nito kagabi. Di ka lumabas kagabi. Ay, natulog talaga ako. Kung pwede pa lang, hindi ako kakain. Bakit? Kasi nga, ang super pagod. Oo. Big fish, big. Yeah. Wow. Trophy fish.
Relax, just Just take tranquil your muna time. mo. Yeah, take your time. Enjoy the fight. Enjoy the fight of Tokayo Run. Because you're Tokayo braid gun. It's revenge. Yeah. It's gone with the wind. Amberjack. Maybe, hopefully, Amberjack or Amberjack. Amberjack? Wow! Kasi paano nyo nalaman? Hindi pa nga siya nakakuha ng amberjack. Ano siya? Moi je pense que c'est Amberjack. Parce que ça fait. Tu vois, j'étais one deep, d'un coup. Qu'est-ce que c'est? Maybe two. Ruby or Ruby Snapper or Amberjack. Non, Amberjack. Non. Amberjack, ça fait plus. Yeah. Là, Wala pa kami naahon dito Amberjack, kaibigan. Kung meron kang mokong Amberjack dito, aba. So ano, marami dito. River snapper, may tuna. Dito, Ruby Snapper. Dami tagang river snapper. No? Before, nung bago pa lang tong spot na to na-discover ni Sir JJ, dito namin nakuha yung 55 kilos niya, o 50 kilos ni B-Boy Mahilom at saka 47 kilos Sir JJ. Uy! Kasi Sir JJ nun, talagang focus na mailang. Tingin ko ano to. Kontol to ng mga 8 kilos. Nagulat lang siya sa laban. Oo. voilà. With the current pa. Ay, oo. Wala nga Tapos buo. balagbag yung Mm-mm. Pagka dito yung tama ng isda, dito yung jig mo tama sa buwan. Tawag doon foul hook. Balagbag yun. Ang hila pag ganyan. Ibig na pag ganyan. Oo. Pag ganyan. Kasi Parang nandito. nagpipreno siya sa tubig. Ang bigat nun. Bigat nun. Kaya masakit yun hilain. Para kang naano nun. Mabigat yun. Tingnan natin. Ako magganto. Ay, sinano mo lang. Pag ganto ko, mapit. Ay, oo. Pagka fishing, KO là. Putain, il me fait les bras là. Mabigat pero hindi nagaganti ano? Hindi na malaban pa niya. Higpit ang drag mo. Higpit nga. Lumalaban yan pero sobrang higpit. Kukuha siya parang 2 dangkal na. Labas ang tungol. Ay, umilaw. Kukuha yung isa good rod. Pagod si Uncle. Pagod si Uncle. On dit que la pêche c'est pas. Oh. Still fighting? Still fighting? Dis-moi, Fish? si Ano daw? Upo siya. Kasi ano. Hindi siya naka yung babae na naging gift na yung asawa niya yung kontra Si Ivy. Sino? Si Carrie? taga Manila. Saan nag-spot? Doon? Sa Pasko? Sa Pasko banda? Oh. Sige. Kaya talaga wala pang mga booking si
si JJ mga ganito na hirap. Kaya tayo munang maglaspag-laspag sa Okay. kanyang Sa kanyang strong kingdom. fish, strong fish. Si Fort? Ah, Go, go, go. Malaki to. Ruby ito? No? wow. Il est beau. Vraiment pas. Ano daw? Manta. Baka daw manta. Kung bibili kayo ng Airline, isda, saan kayo usually magpunta ng market sa isda? May masarap talaga mga isda. Masarap na isda. Old market. Or new market. Ang sabi Or ng mama bili ka ko, ng ano, ha? ang mama ko, pompano. Pero ang hirap, Pampano, pampano. Pero ang hirap hanapin. Mostly kasi nabibili siya kaagad. Oo. Kahit malapit sa amin, mahal siya, pero ubos lahat. Mostly kasi nabibili siya kaagad. Kaya early morning ka, mga 6 a.m., 7. Pag nagpunta ka na ng mga 10, wala na. Napagpilian na yun. Sabi nga ng mama ko, bilhi ka niyan kasi super sarap niyan. Anong luto daw? Steam. Oh. Yun na sa restaurant, pagkatapos lutang ano na. din. Ruby. Ah, See? Ruby? Shark. Shark. Nung ganso. Wait lang. Ganso. attention, attention, attention. Oo, kasi masakit na sa kamay mo. Kailangan may guantes din ng mga ganyan. Ano? Tugtot? Wala. Tugtot? Ay, kuan. Ruby. Ah, nice. Yung Qu'est-ce qu'il fait? Ah, pampret. C'est ça, big. Qu'est-ce que Pompret. c'est? Ah, c'est pour ça, big, Cute regarde. yan, cute yan. Ah, cute. Nakagat yan. Ah, bad. Ouais. Careful nung sahok ha. Up. Careful, careful. Ah, attention mo na mo. Fair attention. Yeah. Ah, black pompret. Pero mura lang ang bili niyan dito. Bon, les amis, pour vous expliquer un petit peu avec quoi je pêche aujourd'hui. Donc en rod, je suis avec une canne d'un marque Tokayo. C'est un bloc japonais. Et en moulinet, j'ai un Boss Extreme en 400. Voilà, et toujours pareil, hein, pareil la tresse en PE3. Voilà. Et aujourd'hui, je pêche avec ce jig là. Voilà, donc toujours, on est sur du 400 grammes et une petite lumière multicolore. Donc voilà l'ensemble Naano namin yan? d'aujourd'hui. Kisan tapos yung ano na. Ito mo yun? Voilà pour les explications. Tumalon doon. Tumalon ang fish?